ଆଉ ଭାତ ଖାଇବ ନା ଡାଲି ତମେ ଠିଆ ହୁଅ ତମେ କ'ଣ ଖାଇକି ଆସିଛ ମଟନ ଖାଇଛ ବାବା ଆମ ପିଲାମାନେ ତ ବହୁତ ଭଲ ପିଲାମାନେ ଆମ ଘରେ ଆମେ ସବୁ ଘରେ ଆସିଛୁ ନା ଆମ ଘରେ ଆମ ସହିତ କିଏ କିଏ ରୁହନ୍ତି କହିଲ ମୋ ସହିତ ଆଙ୍ଗୁଠି ବାହାର କରିକି मामा कौन काम करती कह काम करती बड़ पेटी भात रांधती आम कौन करती कौन करती भात रांधती खुआ आउ कौन करती कह सफा करती सुना बेटा को आउ कौन करती डाली रांधती भात रांधती सब रांधती आउ घर सफा करती समस्त